3.5 वर्सां तुवें मुझे कांय जबशी आयकिल्लें ना जातलें, पूण आतां उरते 1.5 वरां जायते उलयतले. हे उलोवपाचे कॉमेंट्स जाता ते आतां फकत फादर उबालतात देव बरें करूं म्हणून सुद्दां, कित्याक तेगे बेसांव नासतना कांयच एक वस्त आमी कॉमेंट्स कोनाय. आनी एक लकी फादर तो कितेंय एक येवजण तेजे मोती येता ती आमी हे इगोर्जी सावन पयलीं कॉमेंट्स कोताय आनी मागीर त्योच वस्तू दुसरे इगोर्जीन आमी कॉमेंट्स कोताय. जे भाशेन तुमगे इगोर्जी लायटनींग जे इगोर्जी लायट घालपाचे डेकोरेटीव त्यो पयलीं कावेलोसी सावन कॉमेंट्स केल्यो आनी मागीर सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी दुसरे इगोर्जीन गेल्यो. सो एक वेगळे आयडिया आसले ते कडेन आनी त्यो आयडिया डिस्कस करून त्योच आयडियार एक पार्ट दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सींतूय हांव वता. सो आय थिंक सगळ्यांनी फादराक बरी भलायकी आसची आनी तेका सदां मागण्यांनी दवरचो आनी एक व्हडल्यान ताका ताळयो मारच्यो, कित्याक फॅमिली बरें पयस आसून आपल्यागे फॅमिली सोडून दुसऱ्या गांवांनी वावर कोताय आनी कितलींशीं वर्स रावन त्यो फिरगोज्यो तो गांव सुदरताय. सो आय थिंक इट इज अ ब्लेसिंग. एक भाशेन बाब जोझफ आमगेलो ZP 1.5 वर्साचो टर्म, पूण अशें दिसता की तेका बरी 5 वर्स जावपाक काबार पडले. जे भाशेन तो सदां दिसती पडटा कसलींय काम करपाक. कावेलोसींतूच एक 2-3 काम तेज्या हातींतल्यानूच जालो, हेंजिला हातींतल्यान एक जालो. सो प्रत्येक गांवांत ZP इज ऑल्सो रिवॉल्विंग, सेम लायक द MLA. पयलीं MLA कोटालो, आतां ZP हा म्हूण कोटा. ZP गे कामांय कोटाय आनी ही कित्याक लागून कोटाय, ही कोटाय फकत बिकॉज ऑफ कम्युनिटी डेव्हलपमेंट. कम्युनिटी डेव्हलपमेंट म्हणजे सगळ्यांक लागू जात तेसलो डेव्हलपमेंटाचेर फोकस करून सरकारागेले पयशे कम्युनिटी डेव्हलपमेंटाक घालपाचें काम तेणें मुखार घातलेलें. सो जे पयशे येताय ZP ते थोडे पयशे येताय. सो जेन्ना थोडे पयशे येताय ते हुंय उजार करूंक जाय आनी कितकोन उजार करपाक जाय इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो थोडो पयशे येता तो 10 जाणां गांवांक जरी तर लागत त्यो वस्त केल्यो जाल्यार 10 जाणां पावल्यो इस्कला स्टेज, 10 जाणां पावली, सगळ्यांगे भुरगे येता इस्कलाक. आज पेवर्स वॉशरूम ब्लॉक जो घायला 10 जाणां पावलो. सो थोडे पयशांनी कम्युनिटी डेव्हलपमेंट करपाच्यो आयडियो आनी एक्झिक्यूट करून दिवपाक 1.5 वर्सां भितर त्यो काम करून उडोवपाक जोझफ हॅज डन अ ब्युटिफूल जॉब. जेन्ना आमी डिसायड केलें आमगे गांवाक मायक दिलो अशें करून हातीन बरो उलयत म्हूण, मागीर पॉलिटिक्सान भितर सावन आज तुमकां सगळ्यांक निवडून हाडून. पूण एक वस्त हांवें चोयली ती, ज्यो वस्तू म्हज्या हातींतल्यान घोळ्याय, ज्यो वस्त मुको जाताय त्यो हांवें जात त्या टायमा भितर डेलिव्हर करपाचें ट्राय केल्लें. आनी दीस इज ऑल बिकॉज ऑफ युअर सपोर्ट. तुम हो जरी तरी चान्स म्हाका दिवं ना आज परफॉर्म करपाक जाल्यार गोंयभर आमदाराच्यान कितें करूं जाता. डेव्हलपमेंट म्हणटाय तें डांबोर आनी लायट ट्यूब लायट घालपाचो डेव्हलपमेंट म्हणटाय तो म्हाका आतां गांवांनी जातालो. पूण आज डेव्हलपमेंट म्हणटाय तें दोनी भाशेन जालो. डांबोरूय घाताय, पेवर्सूय घाताय, लायटूय घाताय. तेच भायर एड्युकेटीव वे ऑफ इन्फॉर्मेटीव डेव्हलपमेंट. हेल्थाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी करून दाखयलो. आम रेन वॉटर हार्वेस्टिंग म्हणटाय तें आमगे सगळे इस्लान केलो. हें कित्याक केलां? हें दाखोवपाक आमगे भुरग्यांक, आमगे जी फुडली पिळगी म्हणटाय आमी तेका दाखोवपाक की वॉटर इज इम्पॉर्टंट. यू हॅव टू प्रिजर्व वॉटर. एड्युकेटीव वे ऑफ मेकिंग अवेअरनेस. डेव्हलपमेंट इज द की. आनी कम्युनिटी डेव्हलपमेंट करपाक आमी दाखोवन दिलो, कित्याक आमकां कम्युनिटी टुगेदरनेस जाय. एज अ कम्युनिटी जरी तर आमी एकठांय रावनाय आनी आमचेसो आनी जरी तरी लेजिस्लेटर्स कायदे घडोवन हाडपी जरी तर आमी मुखार हाडनाय जाल्यार म्हाका दिसता गोंय मुखार वयता इज गोइंग टू गो इन अ व्हेरी बॅड शेप. आज मुगे एकू तुमकां उलो 3.5 वर्सां तुवें मुझे कांय जबशी आयकिल्लें ना जातलें, पूण आतां उरते 1.5 वरां जायते उलयतले. हें तुमी चिंतपा जाय. हें उलोवपाचे कॉमेंट्स जाता ते आतां फकत इलेक्शन बगले येताय म्हूण आनी इलेक्शनाचे जी नसाय आहा सोकला करपाक ही नसायचें. पूण जे भाशेन हो बदल आमी एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन हाडलो आहा हो बदल म्हाका दिसता गोंयभर हाडपाचो. आनी आमी आमगे ही सिटां घट करपा जाय ताकी म्हाका तुमकां टायम दिवपा जायो. हांव दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी वचोन दुसऱ्या कडेन प्रचार करून दुसऱ्या लोकांकूय कन्विन्स करपाक की जो सुसेग
आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आम घडून हाडलो हा तसलोय सुसेग आमी गोंयन भर घडपाचो. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.